Hi class, it is student. Today exercise number 9.3 को आज हामी चाहिँ के त questions number 4 गर्छौं. Questions number 4 up to questions number 3 I have already uploaded the videos. You can watch from there. And today I am going to start questions number 4. Questions number 4. The length of perpendicular drawn from the origin बाट तपाईको perpendicular ले कति length को चाहिँ drawn गरेको छ त 3 unit drawn गरेको छ. The length of perpendicular drawn from the origin on the straight line 3 units. So लेखौं हामीले questions number 4a solution. Questions number 4a solution. LENGTH length of perpendicular PEN DICUL length of perpendicular P equal to 3 unit length of perpendicular 3 unit. And then after 3 unit and the perpendicular is inclined at the angle of 60 units. So the angle made by perpendicular PEN DICULR perpendicular, the angle made a perpendicular with x-axis with x-axis alpha equal to how many degree? 60 degree. Now equation 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 of straight line. Equations of a straight line is, our formula equations of a straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. This is our formula. X or x cos alpha, what is the value of alpha? 60 degree plus y sin alpha 60 degree equal to p value is 3, or x what is the value of cos 60 degree? 1/2 and y what is the value of sin 60 degree? √3/2 equal to 3, or I multiply माथि हुन्छ x/2 plus √3 y/2 is equal to 3, और अब 2 र 2 हाम्रो LCM आउँछ अनि हाम्रो x plus √3 y is equal to 3, और so हाम्रो x plus √3 y is equal to 2 3 जा 6. यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्वेशन्स अफ स्ट्रेट लाइन आयो. अब क्वेशन्समा के भनेको छ हेर्नु त ल, हाम्रो त्यो भइसक्यो फाइन्ड द इक्वेशन्स अफ स्ट्रेट लाइन हाम्रो आयो. अनि अल्सो प्रुभ दैट, अब हाम्रो प्रुभ भनेको छ यो लाइन यो पोइन्ट चाहिँ यो लाइन भएर पास भएको छ कि छैन त प्रुभ गर्नलाई भनेको छ. अगेन द लाइन passing through the point, again the line passing through the point 4, 2√3/3. अब यो चाहिँ हामीले यसमा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हाम्रो x को भ्यालु कति छ त? x को भ्यालु 4 हो. हामी लेखौ x हाम्रो कति छ त यो x plus √3 y equal to 6. x कति छ त हाम्रो 4 हो. 4 plus √3 y कति छ त? y भनेको हाम्रो इन्टु गर्दै न 2√3/3 is equal to 6. अब 4 को 4 भयो. हाम्रो √3 कति हुन्छ? √3 को स्क्वायर 2 इन्टु √3 को स्क्वायर by 3 is equal to 6, और 4 plus 2 into अब स्क्वायरले के गर्छ रुटलाई क्यान्सल गर्छ भनेपछि कति भयो 3
स्क्वायरले क्यान्सल गरेर 3 भयो बाई 3 इज इक्वल टू 6 3 and 3 cancel or 4 plus 2 is equal to 6 so therefore 6 equal to 6 hence the point 4 comma 2 root under 3 by 3 PASSES passes अब हाम्रो यहाँ क्वेशन्समा के भनेको छ हेर्नु त ल also prove the line passes through the point s the point it passes is this is the point we're going to passes through the straight line STRAI straight line यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ छेक्या थियो भने हेर्नु है जब मलाई थाहा नै भने छेक्या छ कि छैन भनेर so now questions number B I am going to do इक्वल आयो भने के हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ के त यो इक्वेशन्स लाइनबाट चाहिँ के त पास भएको छ भनेर प्रुफ हुन्छ त्यस्तै बी नम्बर सेम सोलुसन प्रश्न नम्बर बी सोलुसन length 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 of PEN DICEUL length of perpendicular P equal to यसमा कति छ त लेन्थ 4 युनिट छ 4 युनिट्स त्यसपछि कति एंगल बनेको छ त 60 डिग्री सेम द एंगल मेड by perpendicular PEN DICEUL the angle made a perpendicular with x axis alpha equal to कति डिग्री छ त 60 डिग्री now equation 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 of STRAIGHT straight line now equation of a straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to P x what is cos alpha 60 degree alpha value is 60 degree y sin alpha value is 60 degree is equal to P value is 4 or x cos 60 degree value is 1 by 2 plus y sin 60 degree root 3 by 2 is equal to 4 और x ले माथि मल्टिप्लाई हुन्छ x by 2 plus y माथि मल्टिप्लाई हुन्छ root 3y by 2 is equal to 4 और 2 र 2 LCM आउँछ अब x plus root 3y is equal to 4 अब यसले मल्टिप्लाई हुन्छ so therefore x plus root 3y is equal to 2 4 जा 8 2 4 जा 8 again अब हेर्नु त कति पोइन्ट छ त also prove that it passes through the point the line it passes through the point is 5 root 3 अब यसलाई पुट गरौँ x plus root 3y is equal to 8 x कति छ त 5 छ 5 भयो plus root 3 into y कति छ त root 3 हो यो x को भयो यो y को भयो is equal to 8 or 5 plus root 3 को स्क्वायर is equal to 8 or 5 plus कति हुन्छ त हाम्रो यो 3 equal to 8 so therefore 8 equal to 8 प्रुभ भयो हाम्रो लेदिनुहोस् hence it passes
hence s लेख्दिनु s it passes through the straight line strai gst state line यति लेख्दिनु भइहाल्छ. So class 8 students, our questions number 4 has also completed and questions number 5 we should not do, गर्नु पर्दैन, त्यो फर्मुला डिराइभ गर्नलाई भनेको छ. So if you are new in this channel, so please subscribe my YouTube channel and please share the videos to your friends and don't forget to like, comment in my videos. Thank you.